সিনেমার শুটিং হয়ে গেল নদিয়ার কল্যাণীতে। গোছানো ও নিরিবিলি শহর কল্যাণীর লেক পার্ক, সেন্ট্রাল পার্ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাস্তায় বিগত 10 দিন ধরে চলে শুটিংয়ের কাজ। ফটোকপি নামের এই সিনেমা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে রিলিজ হতে চলেছে। সেখানে ব্যাংকে ম্যানেজারের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে কল্যাণী পৌরসভার চেয়ারম্যান নীলিমেশ রায় চৌধুরী থেকে শুরু করে কল্যাণীর বেশ কিছু নাগরিকদের। পাশাপাশি মুম্বাইয়ের শিল্পীরা তো রয়েছেই। মুম্বাই থেকে আসা এই সিনেমার পরিচালক জানান, কল্যাণী একটা গোছানো শহর, প্রথম দেখেই আমাদের পছন্দ হয়ে যায়। বলিউডের বিগ বাজেটের সিনেমার শুটিংও এই শহরে করার মতো প্রচুর জায়গা রয়েছে। जाते हैं हमारा हमारी कंपनी का नाम तत्काल फिल्म्स है। तो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोग इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि वहाँ के लोकल लोग उस फिल्म में इन्वॉल्व हों, क्योंकि अगर हम लोग कल्याणी पहुंचे और वहाँ के लोग हमारी फिल्म में काम नहीं कर रहे हैं एज एक्टर्स, तो उस जगह का रस पूरे तरीके से निकल के नहीं आएगा मेरे हिसाब से। वो जगह नकली लगेगी अगर सिर्फ बाहर के लोग आके यहाँ काम करके चले जाए। इसलिए इस फिल्म में हमारे साथ बहुत सारे लोकल अभिनेता भी हैं, जिनमें जिनमें से एक चेयरमैन सर भी हैं, डॉक्टर नीलमेश राय। हाँ, डॉक्टर नीलमेश राय चौधरी जी भी हैं जो हमारे फिल्म में काम कर रहे हैं। उनके साथ राजू सर है जो। नमस्कार कल्याणी के लोग और वेस्ट बंगाल कोलकाता। हम लोग मुंबई से काम करने के लिए पहली बार इस जगह पे आए। कल्याणी बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही साफ सुथरा है और इस जगह को देख के लगता है कि ऐसे ही शहर होने चाहिए पूरे देश भर। वी लव कल्याणी। थैंक यू सो मच। आपका नाम? जी मकरंद केंद्रे। কল্যাণীতে ছিল আমরা অ্যাকচুয়ালি মালয়ালম ফিল্ম থেকে অনেক ইন্সপায়ার্ড। তো কল্যাণীতে একদম কেরালার ভাইব আছে। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য রিজন কি আমরা কল্যাণীকে চুজ করলাম হিন্দি সিনেমার জন্য। কেন কি বোম্বে আর দিল্লি আর পুনে এইসব জায়গা এত ক্রাউডেড হয়ে গেছে, ওইখানে এত পলিউশন আছে, এত লোকজন আছে। সো বিকজ এই মানে স্মল সিটি লাইক কল্যাণী এত সুন্দর, বার্ডস, লেকস, দ্য এয়ার ইজ ক্লিন, তাই জন্য কল্যাণীকে আমরা মানে সিনেম্যাটিক। আই থিঙ্ক বলিউডও এখানে শুট করতে পারে। ওরা জানে না কল্যাণীর মতন জায়গা এখানে আছে, এত সুন্দর জায়গা। তো শীত সিং চৌহান ক্যারেক্টারের নাম হচ্ছে পিয়ুষ, আর ও একটা ব্যাংকে চাকরি করে। আর ও ভালোবাসা স্টার্ট করে একটা মেয়েকে যে ব্যাংকে চাকরি করে। কিন্তু আমি মানে আমার যে যেভাবে আমি অ্যাকশন নিচ্ছি ফিল্মে, ওইটা ভেরি চাইল্ডিশ অ্যান্ড ইমেচিওরিশ। তাই জন্য I cannot get the love in my life, but I learned the lesson পুরো throughout the film। যেমন दुर्गेश कुमार আছেন যিনি मैं स्वीटी नाम का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। वो पहली बार कल्याणी उसका ट्रांसफर होता है, इसका पहला जॉब है एंड वो चाहती है कि वो अपना बेस्ट दे, बट थिंग्स गो the other way around and that's what the story is about from Sweetie's point of view। हाँ हाँ है, बहुत सुंदर है। मैं मेरा फर्स्ट शूट से एक दिन पहले हम लोग वो पार्क गए थे, लेक पार्क, और मैं देख के बाहर से ऐसा समझा नहीं था, जैसे अंदर गई इतना सुंदर लेक और टॉय ट्रेन, आई वाज माइंड ब्लोन। मेरे को पता ही नहीं था बिफोर दिस फिल्म दैट देयर इज दिस ब्यूटीफुल सिटी नियर कोलकाता। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम हियर। आपका नाम? मानसी भवालकर।